Okay. Alhamdulillah, if all of you are doing good. So, because today is Friday, right? So I just wanna ask about your planning for tomorrow or for your weekend. Okay, coba after this, just try to talk about your planning for your weekend. Okay? Coba once to try to talk. Siapa yang mau nyoba dulu nih? Before I choose you or before choosing you. Galang, do you wanna try to talk? Galang. Maaf, Miss. Telat. Oh Tadi yeah, it's listriknya okay. habis mati. Oh, it's okay. Doesn't matter. We have just started. Baru mulai kita mah. Oke, terima kasih. Okay. Yeah. Galang, what's your Ya. planning for tomorrow or for your weekend? I am cleaning cleaning the bedroom. Cleaning the bedroom? Yes. Okay. You'll clean your bedroom. Okay. So don't you want to go, what's that, go outside or go around? Hmm, belum Or terlalu go to, mengerti, Miss. oh, nggak mau keluar nih, kayak jalan-jalan kek, atau kemana gitu. Just stay at home instead. Di rumah aja Istirahat di berarti. rumah. Ya, seminggu Hmm, sudah kerja. take rest. Oh iya, that's right. It's okay. That's better. Because sometimes, what's that, staying at home is the best choice sometimes, right? Kadang itu adalah pilihan terbaik, bukan iya, kayak keputusan terbaik gitu loh, kayak pilihan terbaik ya di rumah aja, ya kan? Just sleep maybe or take rest, ya kan? Saving Yes. recharge your energy, ya kan Kok ya? nggak ada gambarnya lah? That's Kok right. ada Thank sih? you, Galang. Okay. Next, go on. Lanjutkan. I just want to ask this one. Wait. Siapa ini ya? L. Hello, L. Hello, Okay. So, how are you today? I'm good. Okay, good. So, what's your planning for tomorrow or for your weekend? I don't know. I, I didn't You don't know? make the plan. I don't make the plan. Okay. So, what will you do? I mean, like, mau ngapain? Kira-kira. Just in I your don't know. opinion. Like, don't know. Just stay at home, maybe? Later. Okay, that's right. Thank you. Next, go on. Ada Kezia. Hello, Kezia. Hello, Miss. Okay, hello. So, how are you today, Kezia? I'm fine, Miss. How about you, Miss? Alhamdulillah, pretty well. Okay, so what's your planning for your weekend, Kezia? Kezia, weekend mau ngapain? We just helping my parents. Okay, your parents? Okay, that's good. That's a good idea, I think. Don't you want to go out? Gak mau keluar? Jalan-jalan gitu? No? No, Miss. Maybe later. No, it's okay. Just do. I mean, like, just do. Greatest, like, just do something that makes you feel happy or comfortable. That's it. Okay, thank you. You're welcome, Next, Miss. go on. Okay, Naomi. Hello, me. Hello, Where's Naomi? Miss. Okay, how's life today, Naomi? I'm fine. How about you, Miss? I'm pretty well. So, what's your planning for your weekend? Today, Kira-kira weekend mau ngapain dulu? in weekend, I want go to mall. Pardon? You want to go to the mall? Yeah, Oh, yeah. Okay, so with whom will you go to the mall? Sama siapa, Mi? wife. With whom?
will you go to the mall? With my mother, with my father, and with my brother. Okay. Do you need to buy something? Ada yang mau dibeli kah? Nothing. Nothing. Oh, just hang around. I mean, like, just hang out together. Yep. Yeah. Okay. That's right. Okay. Thank you, Mi. Yes. Okay, guys, that's all. Okay, just try to continue our material for today. Nah, before that, just do the review first, like usual. Seperti biasa ya, kita review dulu. Silakan diterjemah dulu. Wait, bentar. I need to share the screen first to make it easier. Okay, now just try to translate it into English. Sapi makan rumput. 1, 2, 3, go. Oh. Gimana nih? Sapi Oh, makan yes. rumput. Eating grass. It's, yeah, Eats cow grass. eat grass. Okay, How it that's right. dress? Sapi sedang makan rumput. Berarti How is Cow is Cow eating is grass. Grass. okay. Cow is eating grass. Ini bisa diperbesar nggak Miss tulisannya? Pardon? Bisa diperbesar nggak tulisannya? Ini udah besar. Kamu kecil di situ. Jujur orang. Kecil Miss. Oh, Dek, kamu pakai HP ya? Kamu pakai HP? Iya. Oh, ini kalau kamu pakai HP, kamu perbesar sendiri dari situ. Di layarnya kamu di zoom aja. Nanti bisa. Bisa. Di zoomin. Kamu Bisa, geser bisa, sendiri. bisa, kalau bisa, pakai bisa, HP. bisa. Bisa kan? Ah, Nah, bisa. nah, kalau Naik. di HP, iya kan kecil. Karena layarnya kan kecil ya kalau di HP. Ini Dimis sudah gede, ya kan? Udah selayar, ya nggak sih? Kalau yang pakai laptop nih atau pakai tab. Tapi kalau pakai HP emang dia kan kecil. Jadi kalian zoomin sendiri, kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Sapi atau lebih mudah ya, sapiku sudah makan rumput. Nah, berarti gimana tuh? Sapiku sudah makan rumput. Berarti my 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 cow cow has eaten grass. My cow has grass. eaten grass. Yeah, my cow has Eaten eaten Grass. grass. Sapiku sudah makan rumput selama 10 menit. Yuk, 1, 2, 3, go. My My cow cow has has been eating grass eaten grass for 10 minutes. 10 minutes. Okay, good. My cow has been eating grass for 10 minutes. That's right. Sapiku makan rumput semalam. Berarti gimana tuh? My cow My cow Grass. eaten grass. ate Has grass last eaten night. grass last night. Last night. My cow Coba ate bab 2 dari eat grass. itu apa? 8. Eat. That's right. Jadi eat, and ya kan? Jadi kalau Eat. semalam kita pakai yang kedua nih, ya kan? So my cow My ate cow ate grass grass Last last night. night. last night. That's right. Terus lagi, sapiku akan makan rumput besok pagi. 1, 2, 3, go. Cow. My My cow cow will eat will grass. eat Grass grass tomorrow. tomorrow. Ya, besok pagi loh. Tomorrow the morning. Tomorrow Iya, morning. Tomorrow That's morning. right. So my cow will eat grass tomorrow Tomorrow morning. morning. Oke, sapiku tidak makan rumput setiap hari. 1, 2, My cow My does not eat grass Doesn't eat grass every day. every day. Okay, that's right. My cow doesn't eat grass every day. That's right. Terus lagi, apa yang sedang makan rumput sekarang? 1, 2, 3, go.
What is What is Grass. eating? What is eating What is it? What What is grass now? eating grass? cow eating? What Hmm. is Oke, oke. Ini agak beda ya. Jadi sebenarnya bisa diterjemah jadi apa yang sedang makan rumput atau siapa yang sedang makan rumput gitu guys. Tapi normalnya kan ini kalau yang makan rumput kan pasti bukan manusia kan. Karena kalau manusia mah nggak bakal makan rumput, ya kan? Jadi kita bisa pakai what langsung. Gitu. Karena what itu bisa untuk menanyakan subjek non-person, ya kan? Objek non-person, sama kata kerja atau verb atau activity-nya, ya kan? Berarti kalau ada yang nanya, siapa yang sedang makan rumput atau apa yang sedang makan rumput, berarti what's that? What is eating grass? Eating grass? grass. Good. What eating is grass? eating grass? Ini. Oke, kalau ada lagi tuh, semisal kayak gini. Apa yang sedang sapiku makan? Berarti di apa tuh? One, two, three, go. What? What What my cow eating? what is My Cow eat What is my cow eating now? That's right. Oh iya, kurang now. What is my cow eating now? That's right. Good. Apakah sapiku sedang makan, apakah sapiku sudah makan rumput? One, two, three, go. Sudah. Apa tuh? Does my cow eating grass? Yes. Has my cow eaten grass? Eaten grass? Has my cow eaten grass? That's right. Actually, ini tuh bisa dibaca gra, ya kan? Grass atau grass. Pakai A Grass. boleh, E juga boleh. Kalau A itu nanti dia British, kalau E itu American. Grass. Atau grass. Boleh. Oke? That's right. Terus lagi, kenapa sapiku sudah makan rumput selama 10 menit? One, two, three, go. Why Why has my cow been for eating my grass cow- for why apa tadi? 10 menit? Why has my cow 10 menit. eating 10 for why has 10 my minutes? cow been eating grass Mm-mm. for For pertanyaan terakhir, Miss? Okay. Why has my For cow 10 been minutes? eating grass For for 10 10 minutes? 10 minutes. That's right. Terus lagi ada yaitu ini. Coba, di mana sapiku makan rumput semalam? One, where my cow at Where- where did my cow Did my cow grass ate last grass last night? night? Okay. Where Why did my did- cow eat grass last Okay, night? where did my cow eat grass Last night. last night? That's right. Sapinya siapa yang akan makan rumput besok pagi? One, two, three, go. Whose Whose cow cow will eat grass Tomorrow morning. Whose cow will eat grass? will eat grass Okay. Whose cow will eat grass tomorrow morning? That's it. Terus lagi, ini nih. Berapa lama? Itu sudah buat one, two, three, go. Hah? How How long long? Apa tadi, Miss? sudah makan sapiku? How long has Has my How cow long has my cow grass? eating grass? eating Cow grass? eating grass. That's right. Okay. Bukankah sapiku makan rumput semalam? One, two, three, go. Didn't my cow Then my grass grass. last night? Okay, that's
That's right. Didn't my cow eat grass last night? Present. Okay? Sudah seperti itu. Oke. Oh, kapan? Yang belum kapan nih guys? Kapan sapiku akan makan rumput? 1, 2, go. When my cow When will my cow will Will When my cow will eating grass, eat grass. eat grass. Oke. Is it when will my cow atau when my cow will? When When will my my cow cow? will When Ya, will mana my itu? cow? My cow will. go. cow. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nih setelah question word-nya atau WH question-nya, langsung ketemu auxiliary dulu. Nanti ketemu with dulu nih. Will baru my cow. So when will my cow, ya kan? Eat Eat grass. grass. Okay, that's right. When will my cow eat grass? Okay, and that's it. Oh yeah, yesterday we've already talked about this one, right guys? Kemarin kan kita udah selesai ya yang ini ya. Udah ya? Is already Yeah. finished, right? Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke sini ya. Nah, ini kita bahas yang nominal dulu ya. Oke. Nah, untuk nominalnya nanti masih sama. Kita gunain will, ya kan, untuk all subjects-nya. Tapi, setelah will nanti ketemunya apa? B. I. Setelah will ketemu I, barulah ketemu Ana. Ya kan? Ana itu apa aja masih ingat? Kata sifat It was that? Adjective. Adjective, noun, Verb. verb. Oke, kata keterangan. Apa kata keterangan? Adverb. Adverb. Manis, ya. Ada she will be diligent. Jadi kayak dia akan menjadi apa diligent? Her. Malas. Ya, Oh, rajin. Rajin. diligent malas. Kebalik dong. Lawannya malas, ya kan? Kaget nih. Diligent itu rajin, ya kan? Rajin. Kalau malas itu malas. Lazy. Lazy, ya. Malas mah lazy. Coba-coba. Kalau cantik, apa cantik? Beautiful. Beautiful, Beautiful. ganteng, Handsome. handsome, imut, Handsome. cute, Cute. lucu, was that lucu? Funny. Fun. Funny, baik hati, Funny. Kind. baik Fun. hati, Kind of ramah, her. Kind of her. Ramah. kind of it, kind aja nggak apa-apa. Ramah apa ramah? Friendly. 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 Terus lagi dingin Miss, dia mah dingin orangnya. Cold. Keren. Cool. 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 Colder. Good. Colder. Manis, was that manis? Sweet. Colder guy. Sweet. Sweet. Perfect. Manis mas sweet, ya Sweet. kan? Iya, terus lagi pelit. Stingy. Stingy. Stingy, ya kan? Pelit. Dia itu ganteng nih, tapi pelit, ya kan? Aduh, hilang gantengnya. Oke. Terus lagi ada lagi yaitu rakus, Miss rakus. Apa coba rakus? Agree? Pernah dengar nggak? Greedy. Oh, Iya, Miss. iya, ini rakus guys. Kalau sibuk, apa sibuk? Busy. Bushy. Easy. Busy. Ini tuh bacanya gini, busy, busy. Busy. Bisa busy, no, tapi busy. Pakainya Z. Busy. Terus Busy. lagi ini guys, dia akan lapar. Apa tuh lapar? Hungry. 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 Kalau lapar, kalau marah. Angry. Mad. Angry. Sedih. Mad. Apa Angry. sedih? Sad. 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 Bahagia, Happy. happy, kecewa, Point. Upset. disappointed, disappointed, kecewa, upset juga bisa, ya kan? Lelah, apa lagi? Tired. Tired. Dia tuh bakal lelah, Miss. Dia akan menjadi lelah. Berarti gimana tuh? Will?
Here. He will be tired. Miss, ayah aku tuh bakal sibuk besok. Berarti gimana tuh? My dad My will be tomorrow. That's right. Contohnya kayak gitu ya. Nanti kalau adjektif mah bebas. Pokoknya ada adjektifnya aja. Di sini kalau ada adjektif terus ditambahin tomorrow tadi boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kan nggak harus adjektif doang. Tapi ada adverb-nya nanti. Nanti ada adjektif sama adverb boleh dalam satu kalimat. Boleh. Nggak apa-apa guys. Oke? Boleh-boleh banget. Karena itu bisa menunjukkan memperkuat gitu lah ya. Memperkuat, oh ini di future nih. Meskipun sebenarnya kalau nggak ada keterangan waktunya pun, ketika kita bilang she will be diligent, itu pasti ya akan kayak gitu. Maksudnya emang belum kayak gitu ya. Jadi masih akan. Dan itu pasti di masa yang akan datang tanpa kita tulis keterangan waktunya kayak gitu ya. Otomatis gitu. Oke, nah sekarang kalau yang noun kata benda, contohnya, oh dia akan menjadi seorang apa lecturer? Dosen ya. Dosen. Dosen, that's right. Sekarang coba ya kita sebutin ini nggak harus apa pekerjaan loh ya. Jadi contohnya kayak gini, Miss dia akan jadi suami aku. Nah, berarti gimana tuh? He will be My husband. my husband. Oke, kalau dia akan jadi istri aku, Miss, berarti She she will will be my wife. she will be my wife. Miss dia akan jadi teman aku. Berarti gimana tuh? She will be my friend. She or he will be my friend. Udah. Sekarang coba nih, sambil kita ingat-ingat ya, sambil review ini nih. Nama-nama pekerjaan, ya kan, review. Guru, how to say guru? Teacher. Murid, what's that? Murid. Student. Terus lagi petani, what's that petani? Farmer. Penjahit. Apa penjahit? Taylor. Oke, tailornya gini loh tulisannya ya. Bukan yang kayak gini guys. Kalau ini mah nanti tailor apa? Nama orang. Taylor Swift. Aduh, maaf ya. Jadi kalau tailor kadang habis tulisannya gimana ya, ya kan? Ini tailornya penjahit. Sama kayak ini nih, pelaut. Tahu bisa pelaut? Taylor. Kalau nelayan apa nih? Fisherman. Ya kan polisi, Ustaz. Polis, ya. Lagi ini nih tentara, Ustaz. Ini tuh bacanya pakai J, guys. Soldier. Karena nanti kalau pakai yang di itu yang ini nih bahu apa coba ini baru. Ini shoulder. Kita pakainya the. Tapi kalau yang tadi tentara itu pakainya J. Soldier. Terus lagi ini apa lagi tuh Miss? Ini nih Miss. Pemadam kebakaran, Ustaz. Fireman. Ini ada dua ya. Ada yang nyebut fireman atau fire. Ini sama. Nanti sama kayak ini guys. Pramugari. Apa coba pramugari? Nah, oh ya flight. Dia flight attendant. Attendance atau attendant gimana ya tulisannya? Miss lupa lagi. Bukan gitu deh. Ini nih. Insya Allah gini. Kayak gini kayaknya. Flight attendant. Iya kan? Nah, kita bisa pakai ini. Stewardess. Apa itu? Stewardess. Nah, ini ada dua ini. Stewardess. Nah, kayak gini. Ada dua. Tapi biasanya yang umum tuh yang flight attendant ya. Karena kalau flight attendant
bisa pramugari, pramugara gitu guys. Maksudnya Flight mau cewek Flight cowok ya attendant. bisa dua-duanya gitu loh maksudnya. Flight attendant. Iya, bener ya. Tulisannya yang kedua tadi ya. I'm so sorry guys. Mistyping. Jadi kayak gini, flight attendant, ya kan? Nah, ini bisa pramugari, pramugara. Kalau stewardess, ya kan? Itu tadi dia apa itu pramugari. Kalau steward itu dia pramugara. Satu-satu beda-beda kayak gitu. Tapi yang aman ya udah pakai yang flight attendant aja. Oke. Terus lagi ada yaitu apa lagi guys yang belum ini? Apa coba? Montir. Harusnya montir. Mechanic. 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 That's it, ya kan? Oke, that's it. Dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nanti tinggal di... Oh, ini nih satu lagi. Coba ini nih. Bidan. Harusnya bidan. Mid? Nurse. Mid nurse? Wife. Midwife. Midwife itu bidan. Kalau nurse, apa nurse? Perawat. Perawat. Kalau nurse itu lebih ke perawat. Kalau bidan, midwife. Kalau ibu rumah tangga? Wah, ini penting banget nih. Apa nih ibu rumah tangga? IRT. Sorry, bukan mid, tapi house. Housewife. Ya, housewife, ya kan? Oke, ingat midwife aja. Housewife, ya kan? Ibu rumah tangga mah housewife, oke? That's right. Terus sekarang yang ketiga nih, contoh yang ketiga ada yaitu adverb ya. Ini contoh yang keterangan tempat ya. She will be here. Berarti dia akan berada di mana? Here. Ini. Nanti tinggal diganti-ganti aja. Ini kalau kalimat positif ya. Kalau kalimat negatif berarti tinggal tambahin not-nya di mana ya? Will not. Will not. Not, ya kan? Between will and be. Ya kan? Di sini nih not-nya. Ih, jadi kayak mata guys ini ya. Hidungnya. Astagfirullah. Yuk. Di sini berarti will not. Ya, will not be. Seperti itu. Contoh. Dia tuh nggak bakal jadi rajin, Miss. Berarti gimana tuh? She will not. Will not Be diligent. She will not be diligent. Atau she won't. Ya kan, masih ingat kan kemarin kalau disingkat jadinya won't. She won't be diligent. Terus lagi, semisal kayak gini. Oh, ini nih yang kedua nih. Dia perempuan, ya kan? Tidak akan menjadi seorang dosen. Berarti she will Be a lecturer. Okay. She will not be a lecturer or she won't be a lecturer. Dia tidak akan berada di sini. One, two, three, go. She won't be Here. Oke, she won't be here. Jadi tinggal tambahin not aja ya. Dia tidak merubah apapun. Sama. Kalau apakah nanti will-nya ditarik ke mana? Depan. Apakah ya kan? Apakah dia perempuan akan menjadi rajin? Berarti Won't she? Be diligent. Will she be diligent? That's right. Apakah dia perempuan akan menjadi seorang dosen? Will she be a lecturer? Oke, apakah dia perempuan akan berada di sini? Will she be Will she be here? Oke, will she be here? That's right. Sekarang kalau bukankah, berarti tinggal ditarik ke depan tapi ditambahin aja, jadi Not. disingkat jadi won't. Oke, coba. Bukankah dia perempuan akan menjadi rajin? Won't she be diligent? diligent. Won't she be diligent? That's right. Terus lagi, bukankah dia perempuan akan menjadi seorang dosen? Won't she be a be a lecturer? lecturer? Oke, won't she be a lecturer? Terus lagi, bukankah dia perempuan akan berada di sini? Won't she be here? Here. Oke, won't she be here? Ya kan? Seperti itu. Sekarang, it's time for you to make the example.
Silakan bikin kalimat positif, nanti diubah ke negatif, interrogative, sama negatif interrogative. Jadi akan, tidak akan, apakah akan, sama bukankah akan. Yuk, silakan raise your hand first. Angkat tangannya dulu. Yuk, come on. Bebas nanti nggak harus pakai adjective, pakai noun boleh, pakai adverb juga boleh. Oke, Naomi, come on, I please you. 1, 2, 3, go. Mm, she will be a doctor. Oke. Tidak akan, She will not be a doctor. oke, apakah akan? Will she to be a doctor? Wait, is it will she to be or will she be? Will she to be? Nah, to-nya nggak usah nih. Ya, to-nya dibuang aja. Jadi langsung will she be Go. kayak gitu ya. Coba ulang. Once we go repeat. Will she be a doctor? Oke, bukankah akan? Won't she be a dog? One. Will Bentar ya, she- Naomi dulu ya. Wait. Bentar, Mi, bentar. Yang lain di mute dulu ya, teman. Nanti gantian satu-satu ya, giliran. Coba Naomi unmute it first. Oke. Yang terakhir, Mi, bukankah? one will she be a doctor? Nah, kalau udah pakai won't, nanti will-nya nggak usah. Karena kan ini udah disingkat. Jadinya, won't she? Won't she be a doctor? Nah, that's right. Won't she be a doctor? Or, Naomi kalau mau pakai will boleh. Tapi nanti harus ada not-nya. Dan not-nya setelah subjek. Jadinya, will she, ya kan? Not. Kayak gini. Be a doctor. Itu ya, Mi ya. Oke? Okay, thank you. Good job. Next, go on. Dewi. Come on, Dewi. Where's Dewi? Okay, come on, Dewi. She will be disappointed if you come, if you will come late. If you come tomorrow. Oh iya, gini. Pakai present aja nggak apa-apa setelah if. If you come late. Kayak gitu. If you come late, nggak apa-apa ya, Miss? Nah, Oke. boleh. Nanti masuk ke conditional sentence tipe 1 tuh malah. Aman. Yuk, Oke. sekarang kalau tidak akan, She will be disappointed if you come late. oke, tidak akan. She won't be disappointed if you come late. Oke, apakah? Will she be disappointed if you come late? Oke, bukankah? Bukankah akan? Won't she be disappointed if you come late? Oke, that's right. Good. Thank you, Dev. You're welcome, Miss. Okay, that's right. Next, go on, Al. Come on, Al. It's your time. It's your turn. Come on, Al. He will be in the cafe. Pardon? She will be in? The cafe. Okay. And then, tidak akan. He will not be in the cafe. Okay. Apakah akan? Will he be in the cafe? Okay, bukankah akan? Won't he be in the cafe? Okay, that's right. Thank you, Al. Guys, bentar. Ini nggak harus pakai she loh ya, subjeknya. Kok dari tadi Miss denger she ya? Perasaan dari awal she. Boleh, mau pakai he boleh. Pakai I juga nggak apa-apa. You atau we, they. Kan banyak tuh. Nama orang juga boleh, silakan. Ya. Tapi kalau mau she ya nggak apa-apa sih. Bebas. Oke. Kok
dari tadi she gitu loh. Takutnya Miss, oh ini kayaknya harus she nih. Enggak juga ya. Seperti itu. Oke, come on Fitri. It's your time. It's your turn. You will be a lawyer. Oke, tidak akan. You will not be a lawyer. Oke, apakah akan? Will you be a lawyer? Oke, bukankah akan? Won't you be a lawyer? Won't you be a lawyer? Okay, that's right. Thank you, Fitri. That's good. Okay, next go on day. Dayhan. We will be good people. Okay, we will be good people. Okay. Next, tidak akan. We won't be good people. Oke, apakah akan? Will we be good people? Oke, bukankah? Won't we be good people? Okay, that's right. Thank you, Day. Next, Yeah. go on. Zara, it's your turn. They will be teacher. Okay, they will be teacher. Next, tidak They- akan. They will not be teacher. Oke, apakah akan? Will they be teacher? Oke, bukankah akan? Won't they be teacher? Iya Oke. kan? Ya, benar. That's right. Thank you, Ra. Good job. Okay, next go on. Riyadul Ulum. They will be judged. Judge. Oke. Next, tidak akan. They not will be judged. They not will be atau they will be not. They not will be judged. Oh, not-nya itu letaknya setelah will. Berarti they will not judge. That's right. Terus lagi, apakah? Will Will be judged. will they Will be be? judged. Apakah, bukankah? Whom will be judged. Won't they? One day will be judged. Nah, will-nya kan udah disingkat sama won't. Oh iya Won't ya. itu udah will not. Kan Oke. jadi dua. Won't Won't they they be? be judged. Langsung. That's right. Thank you. You Iya miss. dong. Okay, next go on Ali. Come on Ali. I Mana yang will Ali? be a good person. Okay, I will be a good person. Next, tidak akan. I won't be a good person. Okay, apakah akan? Will I be a good person? Okay, good. And then bukankah akan? Won't I be a good person? Okay, that's good. Okay, thank you, Ali. Okay. Good job. Next, go on. Lucky. Come on, Lucky. You will be angry to me. Oh my God. Why? Okay, tidak akan. You will not be angry to me. Okay, apakah? Will you be angry to me?
Will you be angry to me? Bukankah? Won't you be angry to me? Okay, that's right. Thank you. You're welcome. Lebih. It. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini ya, teman ya. Let's do the exercise. Nah, di sini. Kemarin kan kita udah belajar ya. Udah latihan, udah ngerjain latihan yang ini kan. Nah, sampai halaman 15 sekarang it's time for us to do the exercise, especially for page 17. Oke. Untuk halaman 17. Silahkan dikerjakan dulu. Miss kasih waktu ya. Wait. Miss kasih waktu berapa menit ya nanti? Wait. Ini dikerjakan semua aja ya sekalian. Oke. Jadi dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Sekitar Miss kasih waktu 6 menit ya. Oke, 6 menit aja. Yuk. Silakan dikerjakan start from now. Oke. Halaman 17 ya. Oke. Yuk. Silakan 6 menit mulai dari sekarang. Start from now.
Okay, are you done? Sudah? Udah. Sudah ya? Oke. Yuk, Finish. kita kerjakan dulu. Nah, di sini sebenarnya di atas ini sudah ada ya temennya. Jadi kalau akan itu sebenarnya dia ada will sama be going to, ya kan? Jadi be going to itu apa, Miss? Be going to itu adalah similar expression of model dari will. Atau cara mudah untuk mengingat adalah kembarannya gitu aja ya. Tapi nanti be-nya itu yang akan berubah wujud. Dia akan menyesuaikan dengan subjeknya. Contohnya kayak gini. Nah, kalau ada I, pasti nanti B-nya akan berubah jadi apa coba? I pasangannya M. M. N. Kalau ada you, we, they, itu pasangannya apa? R. Or. Kalau ada he, she, it, Is. 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 Oke. Nah, di sini udah jelas ya, makanya ditulis seperti itu. Atau nanti langsung pakai will juga boleh. Nah, tapi sebenarnya kalau ditanya, Miss, sebenarnya beda nggak sih kalau di fungsi speaking? Kalau fungsi speakingnya itu beda ya, temennya. Jadi kalau be going to itu jauh lebih tinggi, kayak jauh lebih kuat dibanding sama will, kayak gitu. Ibaratnya kalau kita udah merencanakan, udah di planning, itu kita pakainya be going to. Oke. Tapi kalau kayak ya udahlah lihat besok aja lah, nah itu berarti pakainya will. Bisa jadi, bisa enggak. Tapi kalau be going to tuh kayak di atas 80% tuh udah jadi pasti kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang, tapi kalau di fungsi grammaticalnya dia sama aja. I mean kayak di patternnya tuh sama. Be going to ketemunya verb 1, will juga sama verb 1. Oke? Nah, sekarang coba nomor 1, mereka akan bepergian ke Eropa besok. Harusnya jawabannya yang mana nih? They shall to travel to Europe tomorrow. They will to travel. They will travel atau they shall travel. Kira-kira yang mana? C. They will. C. Nah, Will. ini C. yang nggak dulu ya. Yang nggak mungkin dulu lah, Miss. Coret dulu. Siap, bentar. Ini yang nggak mungkin yang A ya. A sama B itu nggak mungkin. Kenapa? Karena setelah will atau shall kan harusnya ketemunya verb berapa? Verb 1 kan? Will all shall itu ketemunya verb 1. Jadi jawabannya kalau nggak will travel ya shall travel. Kira-kira yang si atau yang di ini? Kalau they subjeknya? C. Kalau D subjeknya I sama we. Good. Easy. Karena kalau shall itu ketemunya I sama we aja ya kan? Ini khusus I sama we. Oke, that's right. Yuk kita lanjutkan lagi ke nomor 2. Dia perempuan akan selalu bersamamu. Berarti gimana nih? She You will will be, Gimana tuh? she will always be with you. B. Will always. Will always be atau she will be always? Ah, Kira-kira Yang yang A, mana? always Miss. aja. Will be always. Yang Mm-mm. A. Yang A D. nggak ada B-nya. B. Yang B, yang B. Yang mana ini? Kira-kira. D. Oke, oke. Bentar, Delta, ini delta. kita buang dulu aja deh. Miss, coba. Ini kan ada akan selalu ya. Iya, ada akan selalu. Jadi kita coret aja dulu nih yang be sama be always. Coba ya. Karena nggak mungkin sih be always ya kan. So antara always sama always be. Kira-kira yang mana? Yang B. B. Yang B. Always aja. Kenapa, Oh. Miss? Duh, Kenapa, Miss? kenapa? Karena ini ada with you guys. With you ini kan bukan Ya, kata be kerja with loh. you. Bukan kata Oh. kerja kan. Kalau dia nggak ada kata kerjanya nggak bisa langsung. Jadi dia harus ada be, ya kan, kalimat apa? Verbal apa nominal berarti ini? Nominal. Iya, nominal karena dia ada be ketemu ana, ya kan? With you kan masuk ke ana ya, adjective non-adverb, masuk ke noun kayak gitu ya. Seperti itu. Karena kalau always nanti bisa, tapi nggak bisa ketemu with you. I mean kayak will always ketemunya verb 1. Kayak gitu ya. Kalau mau pakai always doang. Oke. Lanjut. Apakah kamu akan menikahinya? Nah, kalau ini. Nih, coba Miss buang yang A sama B ya. Kira-kira yang mana nih? C. 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 B.
C. Will you Yang marry mana? her? Bab 1 atau B? Bab 1. C. Yang mana? Yang C ya, yang marry doang ya. Karena ada will nih, sudah ada will di situ mah. Iya, jadi nggak ada kayak apa ini B ketemu bab 1 itu nggak ada, ya kan? Jadi kalau ada will mah ya langsung ketemu bab 1 aja. Kalau mau pakai B, ketemunya sama Ana, ya kan? Oke. Siapa yang akan melamarnya? Berarti gimana tuh? Who will be proposer? Who be going to proposer? Who is going to? Who are going to? Kira-kira yang mana? Yang A? Oke. Coba. Bentar ya. Miss, ini tuh udah ada bab 1 loh. Ya kan? Itu bab 1 kan guys, propose. Nah, masalahnya akan itu ada 2. Ya kan? Ada will sama be going to. Ya kan? Nah, dua-duanya ini bisa ketemu sama bab 1. Nah, berarti pilihannya cuma 2 nih. Pakai will atau be going to. Tapi ingat, kalau kita mau pakai be going to, be-nya harus menyesuaikan subjek, berubah wujud. Jadi kita buang dulu yang ini sama are going to. Kenapa? Karena ini nanyain subjek ya harus tunggalkan. Jadi antara will be atau is going to. Kira-kira yang mana? Will be. Will be? Oh. Ini ketemunya ada bab 1 loh di sini. Masa B bisa ketemu bab 1? Who is Kan going bicara. to propose her? C. Nah, yang si yang be going to ya kan is going to. Loh, Miss kenapa kok itu diganti sama is? Karena kan dia harus menyesuaikan ya teman ya. Jadi be itu kalau dia di awal itu nggak bisa tetap be gitu. Jadi akan menyesuaikan subjek. Kan ini ditanyain Miss subjeknya. Jadi tetap aja meskipun ditanyain berarti dianggap apa? Tunggal. Tunggal. Nah, ditunggalkan gitu. Jadi jawabannya who is going to propose her. That's it. Oke. Yuk kita lanjut. Paul tidak akan mengambil uangmu. So Paul won't take your money. Paul will not take your money. Paul won't take your money or Paul don't take your money. Jelas ini Miss coret dulu don't ini sama Will. Nggak ada Willen. Ya kan? Oke. Ya. Yuk, kira-kira yang mana nih? Yang B atau C. yang C? On. C. Yang want. Yang C. Yang C. Yang B kenapa nggak dipilih yang B? Tulisannya ya. Tulisannya Iya, dia salah. salah tulisannya. Iya, will-nya L-nya kok 1 ya kan harusnya kan L-nya 2 terus ditambahin ada spasinya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kamu tidak akan dikhianati olehnya. Wah, ini belum passive voice nih sebenarnya kita, tapi nggak apa-apa ya. Dibahas dikit dah. Di sini ada akan di guys. Tidak akan di. Oh, Kira-kira yang mana? won't be. A. Won't be atau will never atau won't. Won't be. Ya Allah, bentar guys. Nah, sebenarnya won't sama will not kan sama, ya kan? Kita coret aja ya. Nah, jadinya yang mana nih? Won't be atau will never? Won't be dong. Will never. Will never? Won't Hey, be. won't be. Won't be Nah, iya, won't be. Won't Ingat be guys, betrayed ya kan? by him. Nah, sebenarnya kalau passive voice itu kan dia pakainya be ketemu verb 3 gitu kan. Kalau di apa ini di future nanti jadinya kayak gini. Ini active voice di future ya sama passive voice. Bentar. Ini asal muasalnya kayak gini. Wait. Kurang gede. The cake will be eaten by her. Dia itu active voice sama passive voice. Active voice-nya kan will ketemu verb berapa? 1 ya. Nah, kalau passive voice kan be ketemu verb 3. Tuh, yang dekat disilangkan. Dinikahkan nih. Bentuk pertama dari be apa, guys? Bentuk pertama dari be itu apa? M-R. Really? Bentuk pertama loh. Dia bentuk pertama dari be ya. Be, tetap.
Sama aja. Nah, iya sama aja. Sama aja. Ih, Ya, kamu elah, Miss, tipu Miss saya. ngapain nanya? Miss, Ya, terus buat Miss ngapa pusing. nanya? Ya kan? Ya kan, Miss nanya doang, guys. Kan nggak apa-apa nanya doang. Mah. Iya. Ya kan bab satu dari Biapi. Contoh kayak gini, bab satu dari it apa, guys? Itu kadang mikir banget tuh. Oh ya, Miss ya. Buktinya itu tetap bab satu ya itnya. Cuma kadang nggak berani ngomong kan. Padahal itu sama. Ya udah, bab satu dari it ya it, ya kan? Seperti itu. Jadi ini tinggal turunin aja. Jadilah pattern dari passive voice. So, kalau ada tidak ya berarti tinggal tambahin not aja di sini. Di sela-sela antara will sama be. Tambahinlah not di sini. Udah jadi will not be. Jawabannya yang A. Oke? That's right. Sudah ya. Oke, kita lanjut. Paul dan Linsha akan tepat waktu. Berarti Paul and Linsha will on time. Be Will on be on time. Will on Will time. be Will on not be Will late. time. be on time. Will be on Will time. be on time. Nah, good. Ini jawabannya mah jelas ya. Will on time, be on time. Kalau will ini jelas nggak mungkin lah ya. Ada dua will nanti. Iya. Nah, kalau will on time doang, itu nanti nggak bisa karena on time kan bukan kata kerja ya. Jadinya harus ketemu sama Be. be, Be. ya kan? Jadi di sini ada will be plus Ana. Kayak gitu. Kalau not be late, will not be late sebenarnya bisa. Tapi dia nggak tepat, bukan nggak tepat waktu sih, tidak terlambat gitu lah ya kan? Kan nggak telat bukan berarti tepat waktu, ya kan? Nggak bisa kan kita Artinya beda terjemah ya, kayak Miss. gitu. Heeh. Tapi sebenarnya kalau di speaking nanti bisa-bisa aja guys ya. I mean kalau di speaking itu nanti kan kita nggak harus A itu nggak harus A gitu loh, ya kan? Misal mau ke B itu kita nggak harus dari A ke B, bisa aja dari A ke C dulu, terus baru balik ke B. Nah kayak gitu kalau di speaking. Intinya mah ujungnya sama itu boleh-boleh aja. Lo nggak terjemahan lo ya. Kalau buat komunikasi aja seperti itu. Tapi kalau terjemahan ya usahakan sama, kayak gitu sesuai. Oke. Apakah temanmu tidak akan membeli buku ini? Berarti gimana nih? Ini sama aja kayak bukankah, guys, sebenarnya. Want your Want friend your buy friend this buy this book? book? Uh, Oke, good. It's gonna be won't. Kenapa nggak pakai will not? Iya. Nah, kenapa tuh? Kenapa nggak will not? Karena Dia tahu nggak? ya, Karena dia pertanyaan. Iya. Dia gini, kalau seperti ini ya, dia harus disingkat, teman. Ada dua pattern sebenarnya. Kita pakai won't, disingkat, subjek, barulah verb satu. Atau yang kedua, ada will, ada subjek, baru not, baru verb satu. Nah, kayak gini. Cuman kan takutnya kalau kita pakai yang tipe kedua nih, kita lupa. Jadinya dipersatukan tuh antara will sama not. Ya kan? Jadinya will not subject gitu. Padahal harusnya kan kalau mau disingkat boleh kayak gini. Tapi kalau nggak mau disingkat harus dipisah. Mereka tidak bisa dipersatukan. Kayak gitu Karena ya. yang berdua lebih bagus ya, Miss. Iya, dipisah. Iya, dipisah antara subjek. Ada orang ketiga nih. Oke, seperti itu. Dia akan memulai pekerjaan baru. Berarti he is going start a new job. He are going to start a new job. He be going to start a new job or he will start a new job. Will, You Miss. will start a new job. Oke, which one is it? Kira-kira yang mana nih? Ini Will. kita buang dulu aja kali ya. Ini guys, coba going to, kalau is going nggak bisa lah ya, kurang tuh dia. Nah kalau are going to going bisa, to. tapi kok He will. tapi kok he-nya pakai are kan nggak mungkin. Sandra be going to sama will. Yang mana tuh? Be He going will. to. He will start. He will Be start a going new to? job. He will start a new job. Nah, good. New Kita langsung job. pakai will aja loh. Kenapa, Miss? Kenapa nggak pakai be going to aja loh? Ingat guys, kalau mau pakai be going to, be-nya kan menyesuaikan subjek.
subjeknya she, he, ya kan? Harusnya diganti sama is kalau mau pakai be going to. Sedangkan di sini tidak ada pilihannya, ya udah cari aman damai tentram pakai yang will aja, tidak usah mempersulit diri ya. Kalau emang ada will mah, will-nya bisa ya will aja, pakai modal auxiliary, oke? Seperti itu. Kalau ada is going to berarti is going to ya, Miss? Bisa, bisa juga. Tapi biasanya nanti akan salah satu gitu, salah satu ngalah. Kan nggak mungkin dua-duanya benar kan? Kecuali kalau typo, biasanya ada guys. Ya Allah, udah jam 8:06. Sorry. Kita lanjutin nomor 10 guys. Kita akan melukis bersama malam ini. Berarti apa nih? Will be. Ini bab 1 loh. We shall paint together We tonight. shall paint together Mm-mm. tonight. We shall. Oke, good. We shall, ya. Kalau will be nggak bisa. Are going nggak bisa. Be going itu harus diubah ininya ya. Oke. So, the right answer is gonna be yang apa itu? Be. Ini boleh nih, mau screenshot dulu nih, teman. Ini Miss kecilin gini nanti bisa di zoom ya. Oke? Astagfirullah, maaf guys. Ya. Gimana? Sudah. Oke ya. Oke. Kita tutup dulu ya teman ya. Kita lanjutkan hari Senin. I'm so sorry. Ini yang kelas setelahnya tuh pasti nungguin. I'm so sorry ya Allah. Tadi nggak lihat jamnya. Oke, ya, bahas ini soalnya tadi kan. So, that's all for the day. Kalau ada yang ditanyakan, chat aja ya boleh, atau di grup boleh ya. Kalau misalnya ada yang tanyakan untuk hari ini. So, that's all for the day. Thanks for joining this program.